фасони материалора бинен духтарако ҳам қаборои новинкаи эксклюзив бисёр омадай асияшоб омадагием бозори Корвон духтаро ҳозир прамаш мода нишон метиҳам арусако материал гирифтани бошен духтарако ҳатман анами нуқтаи савдо як буракак биёен интихоба бинен охи чихе зиёдай бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин ряди магазинои шишагӣ ҳозир аз дохилам нишонтон метиҳам ира бинен охи хеле интихоб дар ягон ҷо неста ки ин қадар интихоби зиёд боша бо нархо дастрас бошанд эҷада бо арусако агар сару по гиранд ку як материали дига туҳфа метена мана кассе 5-4 либос боло мегира як материали дигаш мода туҳфа мешава ира бинен вишивка сетка корои дастӣ чизе ки дар кораитона ира бинен ҳамаша якҷо меёбем ба хости дилтон тамоми намуди материалора аз анами асияшоб меёбен ман рақамошона мемонум кассе омада наметона духтарако бинависен доставкатон кунанд агар омаданӣ бошен биёен аз наздик як буракак бинен охе интихоба бинен чихе зиёдай мана марамат ини қисма бинен чихе фасонай оз ҷудогона бо чанд шама навор мегирам шумода пешниҳод мекунам ҳатман тамошо карда интихоб кунен ва ёра бинен бори нав фасон аксияи калон рафтестай арусако успед кунен ина асияшобда ҳама намуди материалои фасони бои арзон шид нигоҳ кунен инамино 1400 сомон буданд ҳозир 800 сомон шудагай аксия рафтестай 800 сомон кардагиян хушругиша бинен охи сеткои оригинали фасон анаи моделиш боша 1800 сомон буд ҳозир 1100 сомон шид марҳамат туйдоро холои туйдор духтаракои хушрӯ арусако биёен бо медонен хубиш да чиай вақте шумо аз асияшоб 4 кирта харидорӣ мекунен як материали фасони дига туҳфатон метиҳанд ина бинен намино дуини мазураам ҳастай баъзе ҷуда лекин ино 1800 мефурӯхтанд ҳозир 1100 сомон кардан ин модела у моделша боша 800 сомон бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ряди магазинои шишагӣ 122 магазин рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар муроҷиат кунен ира бинен духтаро фасони ира бинен афсус ки натофтестай ира бинен духтаро медонен инамиё материалои 2600 сомонаяй асияшоб да акция рафтестай ҳами кори дастияй ҳозир ма шумода нишонтим ира бинен охи ҳамаш кори дастӣ рафтагай ҳозир акция да 1350 сомон шид бовар мекунен 1350 сомон шид ана иношам ҳамин хела ино дуини мазор буданд ҳозир 1350 сомон шиданд ҳамаш кори дастияи глора дидестен ҳамаш муҳраяй кори дастӣ рафтагай беҳадам хушрӯяй ҳам қарасветкои фасон доранд духтаро арусако иҷа барои шумояй материалои дилхоҳтона бо нархи дастрас харидорӣ мекунен бо агар 4 материал гирифтен як материали фасони дигаш мода туҳфа мекунанд бозори Корвон даян тарафи пажарка ҳафтум дарвоза ряди магазинои шишагӣ 122 магазин ина ҳатман як боракак биёен асияшобда магазинам қа калонай ҳам хе интихоб зиёдай тамоми намуди материалора меёбен азиҷа очаи арӯз шумо даяманам хел либосои хушрӯ бисёрай ҳам занона ҳам духтарона ҳам арӯсона хулас чӣ намуд материал дар корай асияшобда ҳаст анам хел ҷакардои оригинал попур доранд духтарако нигоҳ кунен оригиналои фасон 950 сомон буд ҳозир акция рафтестай асияшоб медонен ира 650 сомон кардагай ҳам хеле интихоб зиёдай расветка бисёр дора ҳозиҷа ҳамаш нест лекин расветкаш бисёри бадай духтаро биёен аз наздик бинен да ман сранҷкашонам отметид мекунам доставка доранд метавонен бидроен сранҷкаи хичонда бо тамошо кунен новинкаҳошона ё ки нависен расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин ряди магазинои шишагӣ расветкоша бинен и ҷакардарахтон медонен чихе сабукакай мулоимакай беҳад хушрӯай намарамат интихоб кунен моша бино нигоҳ кунен охи асияшобда чихе материалои фасон бисёрай тамоми намуди материалое ки ҳозир биромадагай последний модель гӯем дар асияшоб ҳастай бо нархҳои хубу дастрас баъд медонен ҳам нархҳошон хубай ҳам кассе ки арусако 4 либос харидорӣ кунен ку як либоси дига шумода туҳфа метиҳанд
خشروگیش بینن آخه یورا بینن ایش هشده خشروی ماتریالویش هشده همش نوینکه همش اینا مدلای حاضر گفتی گپو ایرا بینن فاسونای ست کوشونم بیشیف کوشونم خلاص ایرا بینن دخترها از این ماتریالش اومده برختا یک نیم هزار را ماتریالش اومده عجایبات فاسون مرحمت کسی در کورای حتما اسیا شاب اومده یک برکک ماتریالشون خبر گیرین اومده نمیتونن نویسن دستافکا همه ایجاد دارن بازار کاروان طرفی پژارکا یکم طرف پژارکا میشه و دخترها هفتم دروازه ریادی مغازینای شیشگی دایان ایره بینین فاسونیشه ریادی مغازینای شیشگی 122 مغازین منه اومده نتونستن دخترها بنویسن خودشون در روکک شموده برده دستافکا میکنن ایره بینین ایش هشته خشرو با تست اکسه میگذارونن ماتریالشون تست ارزون میکنن ست در کورایتون اینا برخد یا اینکه ویشیفکا در کورای حتما اسیا شاب بیاین دخترکای خوشرو ماتریالای فاسونی عروسی در اسیا شاب از 400 سومون سر میشه و با هم انتخابشون زیاده ای رو ببینین هم فاسونای ماتریالشون بهترین وریانت شما میتوانین از اسیا شاب پیدا کنین اومدن نمیتونین بنویسنشون دستافکاتون میکنن بازار کاروان طرفی پژارکا دایان قیخشروی قیمتش چند سمای ماتریالتونه تا 2.5-3,000 از 400 سومون سر میشه تا 2.5-3,000 سومونه بازار کاروان طرفی پژارکا هفتم دروازه 122 مغازین دخترها میدونم ماتریال بسیارای هر یک تایر نوار گرفتن نمیشه اما خیلی آبش ابزار میکنم شما نویسنشون رسمش میپرتن میفهمونن تونه که کدومش چند سمای چخله دستافکا دیدن چه زور هم داخل تاجیکستان دارن همه شهرهای روسیه اسپید کنن تمام نشیده آمده خریداری کنن ایرا بینن دخترها انتخاب بینن اخی چه ماتریالای فاسون است در اسیا شاب دخترکو مرحمت میدونم که بسیاری میکوان یک جایی که بسیار باشه ماتریال انتخابش مرحمت دخترکو با حضور بیاین اسیا شاب تماشا کنن تمام نمودی ماتریال را دارن هم ویشیفکا هم 3D هم اخیرا بینن ایش اجده خشرو ایورا بینن ستکوی فاسون تمام نمودی ماتریال را مییابین از 400 سومون سر میشه و نرخ ماتریال تا 3,000 سومون در اسیا شاب بعد میدونن کسی با 4 ماتریال خریداری کنه پنجمش توفه میشه و عروسکای عزیز دخترکو حتما یک برکک بیاین اسیا شاب ماتریالش ببینن نمی کاروان دا برای ویپ اینم دارن بیاین اینا تماشا کنین بازار کاروان طرفی پژارکا یک طرف پژارکا دخترها هفتم دروازه میشه و ریادی مغازینای شیشگی 122 مغازین مرحمت